Вейзер Хорзнар тилекеш табазун гаут небестер цавгат сауti мекум куме эфир информацион равагдабун студии габарат Ирина. Хусарирстон ноги история юлахшчак дар бун тайсаюсис мин фарасаданоддик кага маза дуун фарастаммай васас анудасам январа референдум баракканантал ансойганга валдар совет райста хад бардинада акт. Ацы қысмет скотсакканак документ истерсе дуньом барадун нурматам гаска. Amma bindur araverta na patsaxadı xadbar demokratun razmasıdan. Gürciston erdegay arasıda patter samayirun adamız konekkanuy falavat duvun farastazı razma. Duvun farastamay Валдар Совета Фетсаксов зашты депутатта xadbardinada akt rayskiya ravdistuyster nefsxastinad. Abun xussarirestoну tuji arxayl xad saribar xadbar ama razmasavak patsaxad. راستر دوین فارست از رازمه دوین فارست مای آتسبون سیز خدبار زیناد فنداغمه نقسمت سکتساق گنک کاخصف و زور استگمه نکس که ولدر ساوید فتساق سفزرست دیپودات ترایستوی خدبار زیناد آکت اما و میراف دستوی سرای گرم بستمه اما آدمه وارزون زیناد لگ زیناد ما قباطر زیناد و من مودون قاروجن اما نفس خاص در خایت تفرسه مخن نبون سیز نیفزاق نکولتورا ترادیسی تا اما نفد بسته باقا قنن حاسستر اما نفشنگ آخصفای مخ انقن دونیم فی قوسن کتام خدبار خود کی آرازم وی وش داکومنتانی قوم اسمیت خودی میدک موی کیودیس فستون کاشف نپات جخاده بارادون آرست داده آش برای بوند کجورم از خود کنم قوموی در کدای را تا نه ریسپوبلیک آرست دادیم سویت دو شدیس پرخ کنم کر قابدست ایو ریسپوبلیکاتا و سفت جکتای سعی ودی گرجستان ریسپوبلیکا کشه دنیای فیقوسین کتا کسافند سویت دو شدیس راشون اما سرازن خلبار پاتچه خود اما وش قدی ما دکا قدی تاسمدی و ما ریسپوبلیکاش نگرجیا قدم تشن چون قوموی دلبار گرجیان اما راجت توی ایست کردن سبارت دلم خشن این آدم تن و دونخسن ایران آدمندن کلمه قدی کنود استای اسلاماز استای فلسطیناز گرجیا پرستاشنه دیسکت فستامو خد خد و یون وقتی باشیس مداش زاختش تو وست ولو نفل در دامسون خو بار ما ایران آدم هم این نه گرجیا آدم تن در معهوش فونل سویت دو شدیسه این افتانومون اوبلاست سربارتو دلمه کس خشدسته و ما خودم در و توی نه یونگ فیروزن گنه قطع کیوش همه این ریسپوبلیک نه اوبلاستن یا بارتت ولم از خشم سخو دیودی ایران آدم فترسن کنوش همه ایران آدم سربنات بادوی بودن کد یافته فلا خوشا تابو یخیشن راودستا اندر غزون قطع نه آدم نیر باخت گرج تخییش تمیدمه ماهیا در رایت تا کنکم گرجی آدرسی نخمه وصف التوغاست گرزستون اردگای آرستد اپتر تسمى ایران آدم اسکنک کنوی توج آرغای الخط خد بارزیناد نه آدم ارکود تا سری بار ساردمه وصف آزما انده سمیان وار واقدر صد ریفریندوم در آدم امقل سیس قد زاختوی ریسپوبلیک خوستار ایرستون خد باروا اوینه دکاکتاوی امد سمین پاتس خد بایوا ورسیمه دو فرست فدل در نادم زاختوی سفیدار قدم وی فست ریفریندوم برکنن تلنسوی گنگیه والدر سویت رایستا خد بارزیناده ما دو فرصت در رایستوی ابسولوت نباشیستو 90% فل در خلاصه و ما هاش بارادو آخشف در تاودی تنگاخشتیاد کان دپوتات قدی نودی ریسپوبلیکا خد باراویدی حالا گاس آدم با فرستوی ما گاس آدم خودی مسته هاش رفرندوم فستیو جتا خودیس بارادو نقدای اسفیدار کنه معول کش شدی شما باشد تشابه چنداید آکت ریسپوبلیکا خود ساریست خد بارجینا دراسی دینه تخی اول کش شدی فلا پارلمنت نیخی گرافیک دی اومگس که فلا استجم ماه گرج ناسیونالیست هزار فندق مگر لیگدون آدم کفشاختو نخشنگار آدم کفشاختو و نوچر هایده فتاخت در کتا وساز دوان استم اما دوان فرستم مای واقدر سدیس والدر سویت ایستوریون سیسی و مصد دو بونه درغه وتس سیسیل ایستر سدست آخشیاک داکومنتا دوان استم مای آرستر سدیس نخید سواد حصار ایرستون مینیستر تساوید فیدار گندر سدست مینیسترات و دو نخسن فتساگراد آرستر سدت تاگون باستینات مینیستراد آبون میتقتکت مینیستراد دوان فرستم مای تا ایستر سد آکت ریسپوبلیکا حصار ایرستون خدبار زیناد راسیدن تخی
اما ویزا فنده مهاش سیاسی کشیدی گرجی اخسته بین وش بونت فرستم ماه فستم اخسوه بونه گرجی یونک منوتنی لوزده سخسنه جری باید میاتن خورس خوده کنه سیاسی شدی نه پارلمانت زاله من بینه خود با خودی با روم من میخسته کارجی در ناکستم دیپوتات از داره دیپوتات تن من ها خرگاورته است شدی هاش آخشیا خود اما نقد گرج خیشات تنگ بزرایستوی سیواس خدشتم تنگ بزرایستوی فلا اودون یونگ نخمه دودن نیست ساخت توی کش زاخت توی کشتم من اما خم فرد دستم هاوش کاخش فروست نسارستم کنه نخی رسوا سویتون شام مودیان سویتون شدیس کانستیتوسیون نخ مودی کنه دنیا اون براد نخ مودی آخر میونه کاخش فتاد نیست ساخت توی کنه ما خود کنه توریزه کازاف توی گرجه بعده قابل دسته سارستای کوی قوم سود است کد کد راه دستای کوی من ایران ناسیونالیست سود کنه کد سپاراتیست فلسفه می نباشی ما یون نقد تا در توریز نخ مزاکم مگسکنیش خواستوی کشران توریز مویش آدم گفتاری کد تا هیوت و دو فرد دسته ایران در دنیا بارات اما وده کانستیتوسی تا نیم خدگی خال نیکرشده است. فیتیا قوم رار فکنم نه ود راز در اوبلاست سوویت دیپوتاتن کاش تراسیت است ریسپوبلیکا کاش تا فیتیا کاخشافت ریسپوبلیکا نودوستار است. مستی دارت در تا فیتیا پارلمانت اسکنده هدون خسانس دارتن و دون تنگ و زاوارت کستم بیره خاطی تاسو دیس رو کم من ابر بابرش است گوجه که من آکنجستی بودن حالا او من نکنگه اخسا و بونه یو درار خواهد تا امزونده امدخای کزاگن امزونده امدخای یو قدنه ندیس این اتر دستم آن در من در پارتات مینیارت در جودین در من در زمالت مینیارت فلا ریسپوبلیکا آرستادیو در دستم امزوند ام خود یو در ازتام یو در شاست تخچندر و میومه واسه نتخ خومشن در کاوجی För det bästa är istället udvalda tog nada merkota saribarman och att så en offata istercedeste och dun sipetter och destrast och man är ma خودse archajte tai arvertam bendur napatsa khodan amma abun seram khadbar saribarma nemad bastaye وطت آلونا کزیت آزمت خربات ویرا اینفورماسیون را واقدابون. Abuna historiun savsıtan ıxsazam skolay basıtta gundırsit mazal. Arım bir dövcüte arımısıdıstı vədi deputatı nefşçin qaxsıf ama sarayska axşyagunaf. Vajcıt ıxsan vəd neysen kurtlar. Húszar írasztun xadbarcinat aktrajsın bunma. Gorate ıxsazam skolay vaqdırsit sıçın liniyge. Ardam xundırsidist Respublikay sırastan bendur çiyarı vertta vətsi aday mektay çaldar. Sıçın liniyge raydıtta húszar írasztun gimn sıxast kananay. Mazal raydiyanı ərəmbir dövcüta iwis adzamay alavge. Sartoy Respublikay xadbarcinat sarıl. Yasar nuvundan çiyar xasta vədu ruxsnamtta. Vəta dar barak bunu xurzax var. مخ استر بوزنک زخم من آبون نفرس مثل قایتار تلوت اما سمی مخ آبون خدبار وم اما رسوخ صدق آرو بنسرم سیپتن و دونندر فلا مخ و مرقود کنم فونز مسته زازه اما سرم بونت ایرون آدم سمه بلدسته و سه خدبار زیناد نگوخه کی فرسه بافت دی هیو دونمته یوز انا زورگه آلوگه وی فستا آخر گنینکتن رازش توی نهاده من قسمت کتساک گنن و نوفای تخی کتس ایسترسد مین فرستاده نمز دکگم آزه انوده سمیان واره اما بافی دار ارسد و تاز دون فرستم مایه و تبون نبسته ول در ساوید رایستا خد بارزیناده آکت نوش آست پاسنده فرده آدم زاختوی نه خوستوری رستم اوموا خیشن خدبار پاچا خواب نوید دون فرستم مایه نوش دکگم آزه سجن و بره و در ساوید دیپوتاته رایستوی من هوش خدبار جیناده دکلاراتسی آکت خسته در هوش آکت خوستوری رستونه پاچا خاجینات بانه باینن سیز آقاز امرانوی پتندر آرفکنن خوستوری رستونه خدبار جیناده برک بوره شتر ولا خیزو فتساگا مرسیت دیپوتات فسرین قدکت مینیستر میدوت دمیتری آرفرا کتا ارنبر دوفجتن آسن نسانی وکجن бунет сетен. Совсем недавно мы отмечали очередную трагическую дату, расстрел у села Зар. Многие из вас там были.
И вот с этого момента начинается очень тяжелый период. Каждый день обстрелы, артиллерийские обстрелы каждый день. И вот эти заседания парламента проходят под артиллерийским обстрелом в бункере, в подвале. Мы спускаемся туда с боевых позиций, чтобы проголосовать за наши решения. И вот эти решения, они были приняты именно вот в то тяжелое время. Другого выхода у нас не было, и это был единственный, самый правильный. Поэтому я всех поздравляю. Мы твердо стоим на ногах, твердо движемся уверенно к своей цели. Fasa vavjete funde serdar pritemadiina arsit razga falterma tsamay maruch kanuina istori na qaytarte katseta setsar trattuina baste seri barzinad ama khad barzinad saral خدبار جیناد مسری بار جیناد تنگن چون فندق نو شما یکرون ما اسکت جاگا کودم فلات یکرون تنگ زنودی تو گای جاگ فندق تا تو گای جاگا آستا فلا آبون ورس خسی مخ بنتون 26 август رایستم شگای در ورس فرش آیر ورستستم ما او میفستم استم خدبار جیناد مسری بار سوالتا مخن شه مزار دون آقنجت نمیش جوره آدار در کنوت عاشق و سنبونو و سری باشینادو و آخر جیناد من نچی دارید دک فستود آشی از شکولای آخستستود اون در راست فندق خیست در تن کات شکناد دارد در آخر گنجتن نیارجتن هوی و جنی شمی اومه بستش قبول تایی اومه بسته سسر چیرات دوی او دون فسمویناک ما فوی چی دارید دک فایب جنسته چی دارید دک فرن چنسته او دون سماخ مکسگر قومه فسمون ما کنوی و شرم بون تبیره اما راست فندقش در خوشورات بد Vece vazorastacete nebaste ama na adam fars mavedeste nim tug adam ama varasi federacji. Ace baste minavar Виктор Бунин на Республике Фасиведан захта июл хоздарфандиекте. Вы вступаете в новую для вас самостоятельную фазу вашей жизни. Хочу вам пожелать, чтобы жизнь ваша была успешной, чтобы вы никогда не испытывали того, что пришлось испытать вашим родителям, вашим дедам, чтобы небо над Южной Осетией всегда было чистое, чтобы не летали снаряды. Вот. Дай Бог, чтобы здесь всегда был красивый, процветающий край. Все это дело в ваших руках. Южная Осетия – это ваша родина, поэтому вы ее должны сделать прекрасной, красивой. Всю свою жизнь вы должны устроить сами. Дай вам Бог, чтобы у вас все было хорошо, красиво и прекрасно. В путь. Xusaririston istoriye yol ve zavder rastacete rayske ve nafet istoriyon nisan yekçiyin bersta aham ademekte kuneve doyd ve dabun nisan kanikam aham berek bun. Mazal fevde xister glasta xurgeinekte bakastiste allun efserme dumente. Гарам ворста баста, наирестун мокров сойда. Знай и чти историю своего народа. Это знание укрепит твой дух, возвеличит душу и даст силы в трудные минуты жизни. Дахирун мокрой мокр, децолы марабозуной бастун, да ода маня цолгору нахтау. Яну, Яков, Яцет, Amasayrakta, fıdatın konyamodarımıza. Tıbıl telvira kodstazarina gasitarsins xurbatıvira informasyon ravaxt abun. Xalar zinada aksiyi автозағанис президент Бибылты Анатолия Хосайна Гурата Улафен парчасы акции уағдырсы дуымай. Яхая дишчетен сақтуй ақсай хихчын баласы, амма омай ночдар біндур ұрывартуй. Хусари рыстонама сири ақсан xalaraduna хастытен. خبلت واليري نومل أولافن ما فلادوزن پارچه واقدرتد آکسی کتسنستان گندرتد سیریا ریسپوبلیکن نرتاز رازمن خدبار زینات کیبان ماتاوت بوم آکسی خیادیش تا پارچه تریتوریال نساختوی اخصای خیخچن بلاسه و می بندور وردرتد خصای راک سیریا خلار زینادن آس آکسی آوازن اینیتیاتیو ود و رسیاک دیلیگاسی گورت خینوال ادمینستراسی خصای بلسته سازن ما خیاد رایستوی ریسپوبلیکای خیسو دوانک تدر فسارای نقطه تفادل مینیستر میدویت دمیتری سرخلاود
Сахлаудай. В России Кфорсайтадзе Уэдесте парламентун Центр комплексная безопасность Отечества Миневерта. Ама Хусар Ирестуне Пацахадун Хурзахте в России клубы Кавалирта. В России Ама Хусар Ирестуне Адамун артист Александр Панкратов Черный Сахлаудай. Автомат Хаядрайстой Эхсаза Мостовкак Скулая Ахорзаутадар. Фицак Баласны Садзене Барла Вердерцет Александр Панкратов Черниян. Вейбаны Санкота Ахсез Гунун Каю Адам Кайвензесте Фицак Балас Алия Кайнес Сахтавай. Символ мира, доброты, любви, дружбы. А осетинский народ всегда шел к дружбе. К сожалению, через кровопролитие. И символично еще то, что парк носит имя вашего командующего, который воевал, как говорится, рисковал жизнью, чтобы был мир в этой стране, в этом городе, у этого народа. И вот символ, как говорится, войны нет, пришел мир. Александр Панкратов Черный Мабаны Санкота Зарга Андрей Первозванный Адамен Хастарух Стинадзонен Зинетта Амахалар Зинад Амабаны Санканен Гауэй Амасагдак Первозванный Андрей Ефенда Каякута Хусари Рестунел. Осетию можно считать родиной Андрея Первозванного. И вот сейчас ниточки дружбы тянутся к Южной Осетии. И это не просто вот парк дружбы, а аллея дружбы. Южную Осетию признала Сирия, а мы признаем Сирию. Значит, есть повод обняться и сесть за один стол. Парламентун Центр комплексная безопасность Отечества Сардар Сергей Харьков Тазахта Зарга Абоны Несанюек Джем Мазал Авазана Фарстыл Кайбакосты Хустар и Рестоне Кухтарюя Гадима Юма. Эта аллея будет как первый шаг к объединению народов. То, что действительно обеспечит сближение всех наций и непосредственно признание также Южной Осетии, и непосредственно будет сделано все возможное для того, чтобы действительно дружба народов, народы объединялись, народы это единое целое. Мы сегодня хорошо потрудились, дай Бог, чтобы это было на века, чтобы напоминало нашим потомкам о том событии, которое произошло сегодня и 3 года тому назад. Фасорайна контакты министр Медойте Дмитрий Дарбан Санкота Абон Дуан Санювагджен Амахчиак Бун Кейн Санканам Фитсак Дуан Фарастаз Сахасна Республика Хадбардинада Акт Курайста Амад Какта Артаз Разманен Сирия Гарабаг Республика Хадбардинад Кубана Маттауэл. В этой связи приехали к нам наши друзья с инициативой высадить аллею дружбы. И сегодня с Божьей помощью это у нас получилось очень хорошо и красиво. Отаты Алена Коцта Александр, Богата Виктория, информацию Равагдабу. Фцахатсты Ирестона Амасыл Хурс Талмантану Вахтуйна Аламаттак Арсама театр. Баны санырсыд в России фасивадун Академии театра делегации РДГ. Вдун на Республика Марседесте программа «Большие гастроли» Фалгатте Ама Саталманта Захтуй пресс-конференции Растаджи. Журналист Ахсanud Навацхассагдар. Պատվարեսի ունգաստրոլուն կոնցերտոն պլանը վալգատը վծախատվարեսի Ֆեդերացիա կուլտուրայի министрат Бакоста ամաստարտրատտա ֆասարանյակ ֆատիստախանը программа «Большие гастроли». Հաց программа վալգատենա Республика Мерседес товарեսի фасивадուն академион театры делегации. Ես կոնդստը արտիստը ամասը театры директоры Խադիվ Ջտակիրիլ Ռիբկի ամա Վիտալի Գալիչ. Ոդունան ուաղդրցետ пресс-конференции Մխիտակատը Կոստայնում ոլ պացախադուն դրամոն теаտրայի վադուն կողտարիվակ կանակ դուծատը Տամիրլան երանը խասաբանը սանկոտա հացը делегации Ռցետնա Республика Кайустер культурон сау. Умен эма программа «Большие гастроли» скунд махастер сет хусар и растундар. Хацы программа «Фалгатна Республика» маварасяк театр артистер цедесте декакхат. Феца хатвет Бурятии Гуглета театр. Правильно ответил наш спикер, потому что это проходит в рамках программы «Больших гастролей», который был сделан совместно с Росконцертом и сделан Министерством культуры Российской Федерации, который сотрудничает с Министерством культуры Республики Южная Осетия, и в этих рамках это вот гастроли Российского молодежного театра. В этом году у наших театров юбилей 100 лет Российскому академическому молодежному театру и 90 лет Юго-Осетинскому государственному драматическому театру. То есть как бы вот юбилейный год мы и встретились.
Ձուծը դամիրլամային խասմը բավճը զակավարեսյակ թեատրը դելեգացի ստրարոսկոտը նա թեատրը տեխնիկուն ֆադատտեն։ Ուարեսի էֆասի վադուն ակադեմիուն թեատրը դիրեկտորը խադիվա Կիրիլ Ռիպկին կուդրածր տավումա գասկասամադստը խուսար իրասոնը թեատրը դելեգացի։ Ամասաբազոն գակոտույսա կոստիմը ամանև զբավարտը նա թեատրը խսանդարտար դարքայոդյան խալարոդուն ամամ գուսկանանը ախաստըթամ։ Надеюсь, что наша дружба продолжится, и мы будем делиться нашим опытом, перенимать опыт Осетинского театра. Բացախադուն դրամոն թեատրի դիրեկտոր Ուալտը Մադինյան դերերան խասաբանը սանկուտը զակա պրոգրամը большой գաստրոլի խուսար իրստոնը թեատրան ֆադատտը Վարազի ֆեդերации гастрольты цавнан. Ама Варасяк сценя кашчатан ирон режиссёрта авар спектакль тавдисанан. Хочу добавить, что всего к нам приехало 72 человека, значит, во главе с руководителями Кириллом Сергеевичем и Виталием Васильевичем. Вчера не весь день, значит, монтажный день был, устанавливали декорации, смотрели репетиционный зал, возможности нашего театра. И я бесконечно горда тем, что мы ничем не ударили в грязь лицом, потому что все те требования, которые были необходимы для показа сегодняшнего спектакля, наш театр отвечает этим требованиям. На республика Мавареси фестивадун академион театр арцет президент Библ Анатолий Хосайн Виталий Гарич бансан котафца хаткайс хусар ирастона амел хорстал мантакайны уахтойна аламат такарц ама театр. Я, конечно, был поражен красотой этого театра, и то, что он новый, и то, что... Да, и мы поняли, что мы готовы топтать эту дорожку сюда, для того, чтобы были какие-то обменные гастроли, как-то привлекать, наверное, чтобы и артисты Осетинского театра смотрели, учились, потому что у всех времени нету, ездить, и даже в Владикавказ ездить, это целая проблема, наверное, да, потому что все заняты, вот, и надеюсь, что каждый год сюда будут приезжать московский, петербургский, российский театр. Уареси эфаси вадун академион театр артистына республика театр уаржетан равдисисы дуа спектакль Чехов Гала амасывала тахсанадамун бумата Денискины рассказы. Какой-то Анжела устата заварцы хорбата вера информацию равахт абун. فروق دروزنی سوار زنور رایون خیزن قوتم سالسک تاونس فندکتم وقت رستجه امبالون واگما ارکنزست ناگود نیخوس کنن دوما فندق در رایون کختری و قادن خستم گسکه کت قوت بیره آدم نالسر و ترسن قوام فروق کنویسه ساردو آورتم آراج ترخید بناتفیتا نیسن کورتر. Znavr rajone Caranka umnalo Hazarada kusheta revnaltoj asazan vast realizacji kanen neridegan arajeta kusent znavr milih matsefandag sav way kharzarast adel apad kustet darodun fand kanen duwabunum qadma fawen Фцачувал знавр районе Царанка умналон Хазарада кушета ревналтoj Baltaj qaun administracji skunde u avqaute fandaktai magurau der overechiz u dun salsak kanen ma asifad zdaqte arastadun kustetam u man revnaltoj ama asas hayrak fandak sav nagut ni khus kanen dun nefsman tagdrastaj ardam savzeste u lafcheta ama magaska fandak qaw alax kanen amyan balu nogma erkanen Nagutni leczebnice sezon dar komersialjinis ما في التجار دراخش يق دروش فندق بيرة شام بايدام سخي ترانسبورتل مثلا شام چون درو ولافچتن در ما قاو شرجتن دریت خیال قدودی شام رو يريد تيكم دورتر شاوجستم رادگای قوتل شامای رازدار كده دنيا تكنيكا مرة بربار كلام يتخيل صار استم جرافيك ما جرافيك ما جسكه كده شاوجست وسیورست جمع آراجتا کوسنز صاده بن قومت فندق سوا و یارست دل در افزربون قد تفستی و گن فندق رسد از اللگو ورما آسقه و کدبیرت سرجتن البازاد و در رایون ادمینستراسی گختاری و گاده خسل نمای و دونن سرنن انبالون ورت سرازنل بلان مگس کنن جیز خواست دو دست فندق فلما دقت در شجست ایونجینت تخواست من کم گودات فی خلنج کم سه رستک سخت یخت جل گوورمر کنم بایدام ایتخی فلدر کنم بایدانج از کارم آرست دادم کست تماشانج صد بین قو پادکینیتن در فوت کننج سگ کست Baltaj qaun administracji qawta khawa wardam fandakta ambalun warma kurkanoi wa ta arajta akhizist siglat razdara ukunai qawman wa sivrasta jamarovnalzist nosan don qawta sarjtan nafakan wardam mayrawazanil
Օտատը Ալյոնա ոստատը զավերց խրբատը վերա ինվորմացիոն ռավաղդաբուն։ Ֆանզայի տենիսի Ստեյֆլդեր թող կնզստը մայդան թլդունյոն տուրնիրը ստոլը տենիսայի աբունու ալու աղդրսը դստը կորդը қասты թայարայսում թա ֆինալուն қасты թեմ։ Սպորտսմին թեցետті դինադեն արղգնագոդ նսարմագուն սպարտիվոն աֆալգասակ խուրիթը բատրազդեր։ На республике Хадбарзинада актрайсыны бунуцытан цхинвала райдатта дуньон турнир столы тенисей. Эрста вaqtsavens ныр авдам ход. Са аадзна на хоскана парти югунд ирыстун. Хаятса исенс фанзай тениси стефлдер. Са сатта зинат фалваренс хусар ирыстун абхаз касак балкар Старопола край Дагыстан Донецка адаму республика. Амасагат ирыстун алани миневерта. Эрстам арвел хоттар арцавенс абхазак тенисистам. Нырдар тaqavens майданта стухкенен. Хочу всех в первую очередь поздравить весь народ Южной Осетии с праздником, чтобы приукрасить этот праздник. Мы стараемся каждый год приехать на этот турнир. Этот турнир по настольному теннису приурочен как раз к вашему празднику. Можно, знаете, как могу сказать, что спортсмены Абхазии мы проводим отбор. И нешуточная борьба идет, чтобы приехать на ваш турнир, потому что мы, к сожалению, ограниченное количество спортсменов привозим. И все имеют большое желание приехать на турнир. Эрста официальный бойгун кен церемония хадрестуй парламентун комитета сардар Бибелтат Самас президента Хосканджета Джотаруфин амекасата Алсамас на республике Абхаза ахаст барджаминавар Элбачита Алан столы тениса федерации президент Джота Мирян ама фасивадун политика ама спорта федерал комитета сардар Засита Сергей. Это здорово, когда спорт присутствует в жизни каждого человека. Дай вам Бог здоровья, чтобы вы до конца своих дней могли держать, в частности, ракетку и играть в свое удовольствие, учить навыкам этой игры подрастающее поколение. Я еще раз вас поздравляю всех с этим замечательным праздником. Как сказал наступающий, это двойной праздник. И, пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности для депутатов первого созыва. Безусловно, это был очень ответственный шаг. Эрстам арбас дста Хадбарзинада актрайсыны коттажы хая чиста. Высы валдар совета депутатта Югурт. Выдун номераны хаскутта Кукуйта Валерий. От имени депутатов первого созыва я передаю благодарность нашему народу, всем народам, которые помогли нам, чтобы мы избавились от фашистского режима Грузии. Подсахада Сарлавач Нумей Арамбердавджитан Рарфе Кута спорта Фарстата Федел президента Хоскенег Джотаруфин. От имени президента поздравляю вас с сегодняшним праздником, с провозглашением независимости Республики Южная Осетия. Вот это наши герои, они основоположники нашей молодой республики. Большое спасибо им. От имени президента большое спасибо организаторам этого международного турнира. Это любой спортивный мероприятие, это праздник. Спорт объединяет людей. Спорт это здоровье, спорт это мир. Огромное спасибо абхазскому народу вообще. Не сегодня вот как спортсмены, как гости народу. Это наша родная республика. Спасибо городам республика, президента Российской Федерации. Это наши братья, это наши сестры. Эрста бойгун кен сечин церемония де кахайта радита музыкалун хай. Авзун артиста сахаст куттуй насун кафт. Уйфаста арамбердажта зардата бакалза кутта авзун зарекенак игата милина. Уйфаста радита ерста. Абун валвах дарсад корда қастата. Райсум артынам май тавах дарсабзаста финалун қастата. Хурита батраз гасита Арсен информасу равахт абун. Ama karumbatana bazunga kendisi demirtene mayne beste bunu gada bırakkenen time.
Ivgāsas stūdzenīs Naura rayonu Čisılkavda Fxarmad Buna este 6 gradusu. Dzau rayonu dar Ivgāsas Fxarmad Buna efte 6 gradusu. Axam bunu gadudzenīs Quaysay dar Fxarmad Bunay Ivende 6 gradusu. Leningor rayonu dar Ivgāsas Fxarmad Bunay Duvun 6 gradusu. Ivgāsas stūdzenīs ne Respublika Stolica Țhinval dar Fxarmad Bunay Nude 6 gradusu. Axamedistine informasyon slujbe basete gundur mecete al bunderine sardı vazet xurs xaber tefedim al neradov film bölme efire.